with accepted leadership.
już nie mówię o przeciwnikach. Więc na pewno dobrze się stało, że Unia się jakoś mobilizuje i nabiera więcej zaufania do własnych możliwości, ale źle byłoby, żeby, może niektórym takie pomysły przychodzą do głowy, mam nadzieję, że nie, żeby z tego zrobić jakiś antyamerykański, bo tutaj tradycje amerykańskie w Europie Zachodniej też były dość żywe, bo ja uważam, że teraz jest kryzys, czy był bardzo poważny, najpoważniejszy od lat. Trzeba mieć dużo cierpliwości i wewnętrznego spokoju, żeby przetrwać te miesiące, ale więzi transatlantyckie to nie jest coś, co jest policzone na miesiące, ani nawet na lata. To są całe dekady. Dzięki tym dekadom my w ogóle żyjemy. Polska jest wolna i niepodległa właśnie dzięki temu, że niezależnie od różnych napięć i czasami kłopotów, kryzysów w relacjach między różnymi państwami Zachodu, na końcu wygrywała jednak wspólnota całego Zachodu. Więc przetrzymajmy ten trudny czas. Panie premierze, czy nie jest tak, że trochę bezpieczeństwo nie leży po stronie Europy? Cały czas mówię, ten sekretarz generalny NATO, że Donald Trump wstrząsnął Europą, a prezydent Stanów Zjednoczonych dzisiaj w Davos znów przywołał przykład Hiszpanii. Co do tej konkretnej kwestii, bo Hiszpania była tutaj przykładem tego, że nie wszyscy płacą tyle, ile mają płacić na obronność, to ja nie mam żadnych wątpliwości. I że ta perswazja, czy twarde stawianie sprawy, że każdy musi proporcjonalnie płacić na bezpieczeństwo całego Zachodu, dla mnie to jest bezdyskusyjne. Polska jest tutaj najlepszym przykładem. Myśmy jako pierwsi wyciągnęli wnioski z narastającego zagrożenia i poważnie zajęliśmy się inwestowaniem w nasze możliwości obronne. Nas nikt nie musiał do tego z zewnątrz przymuszać. Natomiast warto jednak sobie uświadomić, że kluczem dla całej wspólnoty transatlantyckiej, kluczem bezpieczeństwa Europy i Stanów Zjednoczonych było wzajemne zaufanie, a nie przymus. I o tym musimy wszyscy pamiętać i musimy, z taką otwartością o tym mówić. W końcu jesteśmy przyjaciółmi w NATO i szerzej, w całej wspólnocie Zachodu. I dlatego jak coś nie pasuje, coś się nie podoba, to mówmy o tym otwarcie, ale nie stosujmy na przykład przymusu czy szantażu jako metody politycznej, bo ona na końcu do niczego nie doprowadzi. A Europa zjednoczona i jasno formująca swoje cele, ale przy tym odpowiedzialna, jeśli chodzi o obronę, to będzie najlepsze lekarstwo na te kłopoty. Myślę pan, że wszyscy wykonali swoje zadanie, instrukcje Davos, czyli prezydent tak zachował się zgodnie. Rozmawialiśmy z prezydentem kilka razy, wymienialiśmy też refleksje na temat tego, co się może zdarzyć w Davos i muszę powiedzieć, że moje sugestie, jak najbezpieczniej dla Polski byłoby się zachować, jeśli chodzi o Radę do Spraw Pokoju. Prezydent prawdopodobnie był tego samego poglądu, więc ja nie chcę tutaj w żaden sposób sugerować, że wydawałem polecenia jakieś, nie o to chodzi. Ale cieszę się, że moja opinia którą wyraziłem bezpośrednio i przekazałem panu prezydentowi, że została zrealizowana. Prawdopodobnie dlatego, że obaj mieliśmy podobny pogląd w tej kwestii. Słuchajcie, rozmawiałem długo z prezydentem na temat tego, o czym mówi konstytucja, o czym mówią ustawy w tej sprawie i nie wykluczam jednak poważnej debaty w naszym parlamencie. Oczywiście potrzebna jest też dyskusja i zgoda w rządzie. Wszyscy byli zaskoczeni, nie mówię o Polakach, w ogóle wszyscy byli zaskoczeni, bo tutaj tempo, jakie zaproponował prezydent Trump, było kosmiczne, a sprawa jest bardzo poważna. Niektórzy uważają, że to jest wręcz alternatywa dla ONZ, więc jest to jakaś rewolucja międzynarodowa, geopolityczna. Jednak trzeba bardzo poważnie podejść i przeanalizować wszystkie za i przeciw. I ten $1 miliard, kłopot bardzo poważny dla niektórych, ale to nie jest pierwszy i najważniejszy problem do oceny. Zobaczymy na spokojnie, na chłodno, nie na kolanach, bez jakichś antyamerykańskich emocji. Na spokojnie to ocenimy i podejmiemy decyzję. Of course, it's the main topic. It's absolutely obvious for all of us that we have to do everything to protect our relations with the transatlantic relations. And the most important thing, not only for me, is that,
trust was always the most important foundation for our relations with the United States. We all respected, and in Poland it is something absolutely crystal clear. We respected and accepted American leadership. But what we need today in our politics is trust and respect among all partners here, not domination and for sure not coercion. It doesn't work in our world. Yeah? Thank you.
the situation is still very volatile. If this works again next week, what's their approach going to be? I think broadly speaking, yes. I've looked at a summary of the respective positions of EU heads of state. Yes, I think there's a broad agreement and solidarity with Denmark in particular and with Greenland and with all members of the EU. So if there's a threat of tariffs to 5 or 6, then it's a threat of tariffs to the entire EU. We have a trade agreement with the US. We should maintain that, in my view, and both US and Europe should honour that. Would you like to see a collective agreement of the EU? For example, I think Hungary not to take that. Well, I'm not going to. I think Europe, and there will be a discussion on this, I suspect, later this evening. We know there are some individual member states who will take action in accordance with their own positions and so on like that. But I think we tend to work with the majority within the majority have tended to take positions. That's what I see emerging, a more collective response. But I do think we can't lose sight of the focus on Gaza. There are a number of committees have been established, a technical committee. There are interesting people on that who I think can make a difference to Gaza and to trying to get a resolution there and to try and, like when I met the Prime Minister staff today, the key issue was shelter. Absolute dire need for shelter in Gaza. And so we have people working on the humanitarian side, but you do need proper governance to enable some semblance of the essentials of society to return to Gaza: education, healthcare, shelter, and then reconstruction. Well, I'm not going to. I think Europe, and there will be a discussion on this, I suspect, later this evening. We know there are some individual member states who will take action in accordance with their own positions and so on like that. But I think we tend to work with the majority within the majority have tended to take positions. That's what I see emerging, a more collective response. But I do think we can't lose sight of the focus on Gaza. There are a number of committees have been established, a technical committee. There are interesting people on that who I think can make a difference to Gaza and to trying to get a resolution there and to try and, like when I met the Prime Minister staff today, the key issue was shelter. Absolute dire need for shelter in Gaza. And so we have people working on the humanitarian side, but you do need proper governance to enable some semblance of the essentials of society to return to Gaza: education, healthcare, shelter, and then reconstruction. And those are the key objectives. And there are good people that have been nominated on some of the layers of governance that apply to Gaza. And that's something that I'm interested in and something that Ireland would like to contribute to. The Board of Peace is a much broader, which we hadn't envisaged in terms of its breadth, and we would have concerns that no other alternative institution or organisation can replace the UN or have any overlapping remits, if you like, than the UN. Well, cuireann fáilte an Conradh Inné idir stáidéanta agus an Europe agus an méidebre dhéan Mark Rutte agus tá sé laistigh de próise sin is agus caihamid gach dhéanaí dhéanamh chun an scéal réiteach I gceart. Agus is maithan rudaigh go raibh an Europe in an tachla céile
Shasov Lekele, Shasov Dave here in Denmark, because on what is talked to Filar Nish on Ukraine. Skahimi de Ruer Ukraine an Soskogig oil mars dochlete an médine taig fáil Váisiún agus an brú gnáhhainte an Ukraine fi láthir. Olcan scéile fade Caimid gacéíire sinna stoppa imóthúm go féráte agus san cosfuinter le tíra son. Thank you very much indeed. Thank you. Schritt für Schritt dabei, die Themen zu bearbeiten, die wichtig sind für unsere eigene Wettbewerbsfähigkeit, für unsere eigene Verteidigungsfähigkeit. Und ich muss sagen, ich bin sehr zufrieden damit, wie das im Augenblick geht. Trotz des Deals ist eigentlich die transatlantische Partnerschaft nicht klinisch tot, weil es jetzt keine Verlässlichkeit mehr gibt, oder inwiefern sind Sie das? Ich habe heute Morgen in meiner Rede in Davos zum Ausdruck gebracht, dass ich sehr viel Wert darauf lege, dass wir jedenfalls versuchen sollten, die NATO zu erhalten. Ich habe auch den Eindruck, dass viele Amerikaner das mit uns so sehen. Dieses transatlantische Bündnis gibt man nicht einfach mal so auf. Wir haben das über 75 Jahre aufgebaut. Es ist das erfolgreichste politische Bündnis, das es jemals zwischen Europa und Amerika gegeben hat. Es ist kein reines Militärbündnis, sondern es ist ein politisches Bündnis. Es ist die Klammer zwischen Europa und Amerika. Und ich hoffe sehr, dass es uns gelingt, dieses Bündnis aufrechtzuerhalten. Aber ich weiß auch, dass wir auf dem europäischen Teil der NATO, im europäischen Teil der NATO mehr tun müssen für unsere Verteidigungsfähigkeit. Da hat sogar der amerikanische Präsident recht, wenn er uns dies immer wieder gesagt hat. Seine Vorgänger übrigens auch. Jetzt machen wir es. Wir haben einen sehr erfolgreichen NATO-Gipfel in Den Haag gehabt im Juni. Die NATO ist jetzt auch im europäischen Teil dabei, ihre Verteidigungsfähigkeit zu stärken. Wir geben alle sehr viel mehr Geld aus. Wir wissen, dass wir das leider müssen, weil wir uns verteidigen müssen. Aber auf dem Weg sind wir. So, vielen Dank. First of all, I would like to express how grateful we are in the Kingdom of Denmark, including Greenland, for all the support we have received from all over Europe. It has been extremely important in this very difficult situation that we have been placed in. And I think that when Europe is not divided, when we stand together, and when we are clear and strong, also in our willingness to stand up for ourselves, then the results will show. So I think we have learned something during the last couple of days and weeks, and now we, of course, want to find a solution. So there is one thing that has something to do with NATO. We have asked NATO to be more present in the Arctic region, and I think everybody in NATO agrees about that, the Arctic states, but also other member states, that we need a permanent presence from NATO in the Arctic region, including around Greenland. And then we will discuss in a more traditional, political, diplomatic way with the US about our bilateral relationship between the Kingdom of Denmark and the US. You're asking about red lines. We have them. Of course, I think it's clear for everybody that we are a sovereign state and we cannot negotiate about that.
because it's a part of the very basic democratic values. But of course we can discuss with the US how we can strengthen our common cooperation on security in the Arctic region. Prime Minister, are you willing to Will negotiate the Denmark 1951 give pact? any territory in Greenland to the United States, even if it's only for military bases? We have said from the very beginning that a discussion about our status as a sovereign state, it cannot be discussed, it cannot be changed. We are willing to work together with the US, of course, as we have always done, about security. But our red lines that are our democratic rules cannot be discussed. But it's not Trust the USA. Sorry? Can you still trust the US? I mean, we have been working very closely with the US for many years, but we have to work together respectfully, without threatening each other. And therefore, I, of course, hope to find a political solution within the framework of democracy and how we cooperate as allies. Prime Minister, can you please Prime Minister, did Trump's bullying win in the end? Excuse me? Did Trump's bullying win in the end? And I'm not sure I heard whether you said you were willing to renegotiate the 1951 pact. We have a defense agreement with the US. We have had it since 1951. We said to the Americans a year ago that we can discuss our agreement on defense, but it has to be in the framework of us as a sovereign state, of course. And on the bullying, Prime Minister. Prime Minister, has your relationship with the US ever changed? Aftalen fra 1951 om amerikansk brug af baser i Grønland. Kan man forhandle om at udvide den? Giver amerikanerne nogle flere muligheder, end de har i dag for at operere i Grønland? Må jeg ikke helt generelt sige, at det har været dejligt at se den brede europæiske støtte, som det danske kongerige har modtaget her igennem det seneste stykke tid. Der har nu været en række samtaler, også med den amerikanske præsident. Vi arbejder videre af 2 spor. Der er et NATO-spor, som handler om, at vi skal have et stærkere NATO-tilstedevær i og omkring Grønland og i det hele taget i det arktiske område. Og så er der et ønske om, at der skal være en dybere snak mellem Danmark og Grønland på den ene side og USA på den anden side. Jeg kommer ikke til at gå i detaljer med de samtaler. Vi har en aftale omkring forsvar fra 1951. Kan vi udbygge den yderligere, så er det bestemt ikke noget, vi afviser, hverken fra dansk eller fra Grønlands side. Men det er jo vigtigt at sige, at vi har samarbejdet omkring sikkerhed med USA i rigtig, rigtig mange år. Det skal selvfølgelig foregå på en ordentlig og på en respektfuld måde, og det afprøver vi nu, om kan lade sig gøre. Kan du blive mere konkret på, hvad det er, man kan give amerikanerne, som de ikke har i dag? Nu åbner du op for, at man godt kan revidere den aftale, der ligger. Det er ikke noget, jeg åbner op for nu. Altså, det har vi sådan set talt med. Altså, da den her diskussion startede med amerikanerne, der var der et meget klart tilsagn fra os om, at vi kunne snakke forsvar, og det er jo i regi af 51-aftalen, at vi kunne tale sikkerhed bredere. Det er i regi af NATO. Der har været et tilsagn fra Grønlands side om, at man kan tale investeringer, og man kan tale mineraler, og det er selvfølgelig inden for rammen af, at det er Grønland, der bestemmer over deres undergrund. Og på forskellige vis har vi meget, meget klart signaleret over for amerikanerne, at vi kan arbejde sammen. Det gør vi allerede i dag. Det ønsker vi også at gøre yderligere inden for de rammer, som nødvendigvis må være for en sådan aftale. Kan de forhandlinger, der nu skal i gang, kan de også komme til at handle om privilegeret amerikansk adgang til udvinding af råstoffer, sjældne jordarter? Kan det blive en del af de forhandlinger, der nu skal i gang? Altså, Naalakkersuisut har jo fra starten af den her diskussion sagt, at man gerne vil lave aftaler med amerikanerne, også på råstofområdet, og at man ønsker, at der er flere, der investerer i det grønlandske samfund. Så det er sagt for efterhånden lang tid siden fra Naalakkersuisut. Vetoret over, hvem der skal have adgang til udvikling? Jamen, jeg kommer ikke til at gå ind i alle spørgsmål nu. Altså, jeg tror, alle kan se, hvor svær en situation vi har befundet os i igennem lang tid. Nu er der aftalt
mere sådan traditionelt politisk diplomatisk spor, og der kommer vi til at gå i detaljer med de her forskellige spørgsmål. Men hvad er så egentlig forskellen på den rammeaftale, der blev indgået i går? Hvad er forskellen på det og det, som Danmark jo hele tiden har tilbudt USA? Men hvad er forskellen, som har gjort, at Trump nu har sagt ja? Altså, vi har i hvert fald fra starten sagt, at vi ønsker et fortsat samarbejde med USA, men at det bliver nødt til at foregå på en ordentlig måde, og at vi selvfølgelig har, man kan kalde det nogle røde linjer, man kan kalde det nogle værdier, man kan kalde det nogle principper, det slutter og starter samme sted, nemlig omkring vores suverænitet og i øvrigt grønlændernes ret til selvbestemmelse. Det er det, vi kan diskutere på baggrund af. Så har vi sagt til NATO, at vi synes, der skal være et stærkere NATO-tilstedevær i det arktiske område. Det har man lyttet til nu, og det begynder vi så for alvor forhåbentlig at få gjort konkret. Det mener jeg sådan set tjener alles interesse. Vi kan diskutere det her i lang tid. Jeg synes ikke, man skal true sin allierede. Nu må vi se, om vi kan finde et svar på nogle af de spørgsmål, som er blevet rejst, og det vil vi i hvert fald gøre, hvad vi kan fra vores side. Jamen, jeg synes, at Europa har sendt et meget klart signal over de seneste par uger. Det er jeg meget, meget taknemmelig over. Jeg synes også, det klæder Europa. Jeg synes, det er tydeligt, når Europa ikke lader sig splitte, når vi står samlet, og når Europa står fast på det, vi selvfølgelig skal stå fast på, nemlig nogle af de allermest grundlæggende værdier, så er vi stærke. Og det er vi i øvrigt også med vores indre marked. Og derfor, når der bliver truet, så skal der svares tilbage, og det har Europa gjort. Så det signal, Europa har sendt igennem et par uger, det er også det signal, der skal sendes efter mødet i aften. Stoler du på, at Trump han vil efterleve den her aftale, eller han vil så godt kunne spotte den igen i morgen? Jeg går ud fra, at man respekterer de aftaler, der er, men jeg lægger jo selvfølgelig mærke til alle taler. Jeg lægger mærke til alt, hvad der bliver sagt, og jeg tager mine forholdsregler i forhold til alt, hvad der foregår i den her tid. Jeg synes, at de seneste uger har vist, hvad Europa kan, når Europa vil. Det er jo ikke Europa, der har ønsket at have en konflikt med USA. Det tror jeg aldrig, Europa kommer til at ville ønske. Når vi bliver truet, et af landene og efterfølgende en række lande med tariffer og told, så når Europa siger, jamen, så svarer vi selvfølgelig igen, og så gør vi det, vi mener, der er nødvendigt, både for at passe på os selv, men også fordi, hvis nogen gør noget, så svarer vi selvfølgelig tilsvarende. Det kan man høre. Og det er jo ikke fordi, at vi ønsker at optrappe noget, eller fordi vi ønsker en konflikt, men fordi vi varetager europæernes interesser og Europas interesser. Og det har vi haft tradition for at gøre sammen med amerikanerne, og jeg håber selvfølgelig, at det også vil være sådan i fremtiden. Tak skal I have.
Monsieur le Président, une réaction sur l'accord entre le gouvernement, entre l'OTAN et Donald Trump. Écoutez, je pense que d'abord on se réunit aujourd'hui dans ce Conseil informel européen pour marquer l'unité des Européens en soutien du Danemark, de son intégrité territoriale, de sa souveraineté, et pour aussi acter que quand l'Europe est unie, forte, réagit vite, les choses rentrent dans l'ordre et dans le calme. Et moi je me félicite qu'on a commencé la semaine avec une forme d'escalade, des menaces d'invasion et des menaces tarifaires, et nous sommes revenus à une situation qui me paraît beaucoup plus acceptable, même si nous restons vigilants. Et donc ce qu'il faut en conclure, c'est que quand l'Europe réagit de manière unie, en utilisant les instruments qu'elle a à sa disposition, et tandis qu'elle est menacée, elle peut se faire respecter. Et c'est une très bonne chose. Et donc c'est la politique que à la fois la France et les Européens veulent mener. Nous sommes pour la paix, pour la stabilité. Nous sommes pour que l'ordre international soit calme. Et quand nous sommes menacés ou qu'un d'entre nous est soumis à des pressions, des contraintes, il est normal qu'il y ait une solidarité. Qu'en utilisant les instruments qui sont les nôtres, nous nous fassions respecter. C'est ce qui s'est passé cette semaine. Maintenant, on va discuter ce soir, je pense, des exercices que l'OTAN aura organisés. La France est tout à fait disponible pour y participer. Je redirai aussi à la Première ministre danoise notre plein soutien dans les discussions qui seront à conduire. Et nous restons extrêmement vigilants et donc prêts à utiliser les instruments qui sont les nôtres si on était à nouveau sous le coup de menaces. C'est aussi une bonne occasion de rediscuter la situation en Ukraine, à la fois notre soutien financier et militaire de court terme, la planification des garanties de sécurité que nous avons actées il y a quelques semaines à Paris. Et je pense que c'est à cet égard aussi une bonne manière de se retrouver. Monsieur le Président, est-ce que vous pensez que M. Trump agit ou parle comme un allié ou un ami de l'Europe? Écoutez, je ne suis pas là pour qualifier, les choses rentrent dans le calme et donc il faut s'en féliciter. Et je pense que maintenant les choses, il faut qu'elles soient plus stables et plus prévisibles. C'est ce qu'on veut tous. Il vous a pris Quel est le président Trump a pu donner son accord et quel rôle joue l'accès aux ressources? Écoutez, là aujourd'hui il y a une discussion qui va s'engager dans le cadre de l'OTAN pour la sécurité, dans le cadre des relations bilatérales qui existent entre le Danemark et les États-Unis. Et je pense que tout ce qui relève de la souveraineté relève de cette discussion bilatérale et dans la main des Danois. Ce n'est pas à nous, si je puis dire, de parler à cet égard. Et donc les principes restent les mêmes, il faut aborder ça avec beaucoup de calme. Allez-y, puis je vais retrouver mon... Vous avez eu des échanges un peu tendus à distance avec le président Trump. Qu'est-ce que vous êtes parlé? Est-ce que vous pensez que les relations vont continuer comme ça avec les... Je ne sais pas, ça ne dépend pas de moi. Écoutez, moi je suis extrêmement calme et constant. Ça fait 9 ans que vous m'entendez parler d'indépendance européenne, d'autonomie stratégique européenne, de respect de la souveraineté partout. On le fait en Ukraine, on le fait pour la Palestine, on le fait pour le Danemark. Et nous sommes prévisibles. Simplement, on entend que la France soit respectée, que l'Europe soit respectée. Et à chaque fois qu'elles ne le seront pas, nous nous exprimerons et agirons avec clarté. Voilà. Monsieur le Président, vous avez des informations sur le navire, le pétrolier soupçonné d'être russe? Nous continuons d'agir avec clarté là aussi. Nous avons expliqué que la flotte fantôme était un problème pour nous tous parce qu'elle permettait de financer l'effort de guerre de la Russie et qu'elle contrevenait aux règles et aux sanctions que nous avions décidées. Et donc la marine française a agi en bon ordre pour faire respecter le droit et venir contrarier le mouvement d'un navire qui contribue justement à cette flotte fantôme. Donc c'est une bonne chose, ça montre l'efficacité de la marine française et la constance de notre effort. Merci beaucoup, monsieur Dalle.
Het is een crisistop. In hoeverre is wat u betreft de crisissfeer uit de lucht? Nou, dit is geen crisistop. Dit is een top over de transatlantische relaties. En ik denk dat het heel goed is dat we, ondanks het feit dat gisteren de angel er wel uit is, dat we vandaag met elkaar over die transatlantische relaties spreken. Klinkt alsof u zegt, zo urgent is het niet meer. Nou ja, de angel is eruit. Maar ik denk dat het wel goed is dat we met elkaar spreken. Omdat de verhoudingen zijn natuurlijk de afgelopen periode wel veranderd. En tegelijkertijd is die transatlantische relatie ontzettend belangrijk. En dat betekent dat we als Europa echt sterker moeten worden en sterker moeten staan. En tegelijkertijd ook militair in Europa, binnen het verband van de NAVO, ook veel meer onze eigen positie moeten bepalen. En dat is goed om daar ook hier vandaag in de Europese Raad over te spreken. En wat moet er wat u betreft dan zo snel mogelijk gebeuren? Ja, ik denk op de economie echt zorgen dat we, en daar hebben we natuurlijk binnenkort ook nog een Europese Raad over, zorgen dat we echt die economie versnellen in Europa. Dat is ontzettend belangrijk, want economie is een van de onderdelen als het gaat over power politics. En tegelijkertijd, we hebben natuurlijk de top gehad van de NAVO in Den Haag. Daarbij afgesproken dat de defensieuitgaven worden verhoogd. Dat we dat ook echt gaan doen, in Europa ook. En daarmee het Europese aandeel in de defensie kunnen versterken en ook veel meer daarmee zelfstandig kunnen opereren. Maar moet er dan bijvoorbeeld zo'n Europese Veiligheidsraad komen? Moeten de Fransen de kernwapens ook voor ons beschikbaar stellen? Waar denkt u aan? Oh nee, ik denk dat het vooral belangrijk is dat de Europese defensieindustrie heel intensief samenwerkt. Dat we binnen Europa ook zorgen dat we defensie zorgen dat dat veel meer gezamenlijk optrekt. En dat we daarmee ten opzichte van de dreiging, bijzonder vanuit Rusland, veel sterker kunnen staan. En daarmee ook zelfstandig kunnen opereren en niet meer volledig afhankelijk zijn van die belangrijke transatlantische bondgenoot die het ook zal blijven, namelijk Amerika. Maar is dat genoeg als je ziet dat die belangrijke bondgenoot en beschermer van de EU zich ook zo kan opstellen? Nou, het is een enorme opgave, laat het ook helder zijn. Want ook de beslissing over het verhogen van de defensieuitgaven van de Europese partners is niet zonder slag of stoot gegaan. Dat moet ook de komende periode fors worden doorgezet. En op de economie, we praten natuurlijk al vrij lang over het versterken bijvoorbeeld van de interne markt, over zorgen dat we de economie, over deregulering, en dat moet echt veel intensiever gebeuren om te zorgen dat we zowel militair als economisch veel sterker staan ten opzichte van de diverse machtsblokken die er in de wereld zijn. In hoeverre vertrouwt u er nog op dat de Amerikanen ons echt beschermen als het nodig is? Ja, NAVO en artikel 5 zijn buiten discussie. En in die zin blijft Amerika onze belangrijkste bondgenoot in Europa. We moeten de transatlantische band ook gewoon blijven koesteren. Hij verandert, maar hij is zeker niet weg. En ik heb eerder gezegd, we moeten er niet nostalgisch naar terugkijken. Maar we moeten wel vooruitkijken en kijken hoe Europa een zelfstandigere positie kan innemen. Tot slot, president Zelensky die heeft vandaag gezegd dat Europa eigenlijk te weinig vaart maakt, te weinig vooruitgang boekt. Wat vindt u daarvan? Ja, ik snap de frustratie van Zelensky, want die voert al bijna 5 jaar oorlog. Een vreselijke oorlog die onverminderd doorgaat, waarin Rusland de agressie zeker niet afneemt. De grote vraag ook is Rusland echt wel bereid tot vrede? En ondertussen zijn we met elkaar aan het praten, Europa, Amerika en Oekraïne. Dus ik snap zijn frustratie, maar we werken er snoeihard aan met elkaar. Ik heb net begrepen, maar ik heb er nog geen contact over kunnen hebben, dat Zelensky heeft gezegd dat wat uit het gesprek met Trump is gebleken dat de veiligheidsgaranties akkoord zouden zijn. Dat zou echt een ontzettende mooie, belangrijke stap zijn als dat daadwerkelijk zo is. En zal Amerika met deze onvoorspelbare president die veiligheidsgaranties dan ook nakomen? Ja, daar heb ik geen zorgen over, omdat uiteindelijk ook die veiligheidsgaranties zullen worden vastgelegd niet alleen maar bij mondeling afspraak of het ondertekenen van een brief, maar het worden echt stevige, vermoedelijk ook verdragsrechtelijke afspraken die ook door menig parlement zal moeten worden goedgekeurd. Ligt er inmiddels een draaiboek voor wat er gebeurt als Amerika wel zijn handen van Oekraïne afhoudt? Wacht even hoor, kunt u die vraag nog één keer herhalen? Wat gebeurt er als Amerika wel inderdaad onvoorspelbaar wel zijn handen van Oekraïne afhoudt? Gaan we daarover praten? Nee, we zijn vooral bezig om te zorgen dat we met Amerika die veiligheidsgarantie voor de Oekraïne vormgeven. En dat dat gaat werken. Daar zijn we mee bezig. En daar hebben we Amerika ook gewoon snoeihard voor nodig. U zegt aan het begin de angel is er nu echt uit, maar op de langere termijn gaat u er vanavond met uw collega's over praten wat de langere termijn strategie wordt als het gaat om de relaties met Amerika? Ja, het heet niet voor niks een informele bijeenkomst over de transatlantische relatie. En dat betekent dat we het daar dus over hebben, omdat we zien dat de dingen veranderen.
Dat betekent ook dat we reëel moeten zijn. Dan moeten kijken hoe Europa zijn bijdrage veel meer kan versterken. Zowel op het gebied van defensie als op het gebied van de economie. Daar veel meer de samenwerking zoekt. Daar veel meer als één actor optreedt. En ik kijk in die zin tevreden terug de afgelopen periode. Want ik denk dat de afgelopen dagen de Europese Unie, maar ook in Europa, samen met het Verenigd Koninkrijk en Noorwegen, de gezamenlijke solidariteit naar Denemarken hebben getoond en ook de eenheid hebben getoond. De Europese Raad is natuurlijk geen debatclub. Er is de afgelopen weken natuurlijk wel wat gebeurd in de relatie met de Amerikanen. Hoe zou u dat omschrijven? Ja, ik denk dat Amerika laat zien dat ze zeg maar Make America Great Again echt heel letterlijk nemen en erg voor hun eigen positie kiezen. Maar dat we uiteindelijk in de transatlantische relatie altijd wel weer in staat zijn om die positie van Amerika goed te verbinden met ook het Europese belang. Maar daar moeten we wel echt ook in de toekomst meer naar kijken hoe we dat op een manier kunnen doen die voor beide partijen, Amerika en Europa, zeg maar, meer bevredigend verloopt dan dat we af en toe elkaar gaan dreigen met maatregelen die niet horen bij de relatie die Amerika en Europa heeft. U heeft natuurlijk ook de toespraak gezien, of in ieder geval vernomen wat Trump in Zwitserland heeft gezegd. Hoe kijkt u eigenlijk naar zijn analyse over het verval van Europa? Heeft u niet ook een beetje gelijk? Ik ga geen toespraken duiden. Dat lijkt me niet mijn rol. Misschien na mijn pensioen als premier. Maar zelfs dat betwijfel ik. Maar ik denk dat het belangrijk is dat ook gisteren weer is gebleken dat we ten aanzien van Groenland en het Arktisch gebied weer de samenwerking hebben gezocht en hebben gevonden waar we het met elkaar over eens zijn. Namelijk dat de veiligheid van het Arktisch gebied, dat het daarom gaat en dat we daar elkaar op hebben gevonden. En daar nu, goed, het zijn raamwerkafspraken, nu vooral door Koninkrijk Denemarken moeten worden ingevuld. Een vraag van Mercosur, dat komt misschien vandaag ook langs. Hoe kijkt u ernaar? Wat vindt u dat de Europese Commissie nu moet doen na deze stemming in het Europees Parlement? Ik denk gewoon doorgaan. En ik heb begrepen dat zojuist in de Kamer een motie van die strekking ook is aangenomen. Dus dan zeg ik dat met nog meer enthousiasme. Hartelijk dank. Tot ziens. Bye bye. Bun. În primul rând, e un Consiliu European informal care are ca obiect relația transatlantică și asta are mai multe componente, cum intuiți, Groenlanda, tarife, Ucraina foarte important. Posibil să discutăm și de Mercosur. Și mesajul meu general este că avem nevoie de această relație transatlantică, Europa și România, și că e foarte bine că, așa cum cumva anticipam, în urma dialogului, o oarecare escaladare care se produsese s-a diminuat și am revenit în parametrii normali. Poziția României este că, pe de o parte, evident, suveranitatea este ceva important care ține de dreptul internațional și, pe de altă parte, orice chestiuni care țin de apărare, care sunt legitime, trebuie purtate, mai ales în contextul în care e vorba de două țări NATO, trebuie purtate prin dialog. România este pregătită să ia în serios scenariul unirii. Avem niște declarații care vin să fie virale zi de zi. Acum, spuneați anterior că împreună și că România, de fapt, este pregătită să ia în serios scenariul unirii. Juridic, politic, instituțional, nu doar simbolic. În momentul în care o majoritate în Republica Moldova va dori asta. Pentru moment nu suntem acolo. Domnule președinte, ce s-a întâmplat cu acel mic cu propunerea președintelui Trump pentru Consiliul pentru Pacea? Înțelegem că ați analizat, au apărut informații cum că ați refuzat, nu există acel miliard de dolari? Nu. O să discutăm după mai în detaliu toate lucrurile astea. Vă dați seama că nu e vorba de o chestiune simplă, da? E vorba de o cartă care angajează statul român într-o chestiune internațională și trebuie să fie făcută o analiză
a raportului dintre drepturile și obligațiile care ar rezulta din această carte cu toate celelalte carte, Carta ONU, de exemplu, la care România este parte. Cam asta e. Declarațiile critice pe care le-a făcut Zelenski la adresa liderilor europeni. Ce poate să facă Europa mai mult și România în acest sens? Da. Important este dialogul. Bineînțeles că dumneavoastră în media sunteți foarte importanți și declarațiile publice sunt de asemenea importante pentru opinia publică. Important este dialogul și pentru moment suntem într-o poziție de echilibru. Ne vedem după. Just one, yeah. Do you think the relationship with the US has broken forever? Do you think it can be fixed? What do you make of this week's results? I think it was not at all broken. I think we can discuss. We discussed. We are here now. Thank you. Kako ste? Koliko vas je puno? Može? Dobro večer. Evo, nakon sastanka Svjetskog gospodarskog foruma u Davosu, protekla 3 dana, došli smo na neformalnu večeru Europskog vijeća sa jednom temom. Tema je raspraviti odnose između Europske unije i Sjedinjenih Američkih Država u svjetlu svih recentnih zbivanja i Grenland i naravno inicijativa Odbora za mir kao i drugi napori gdje je potrebna koordinacija glavnih zapadnih saveznika poput kriznih situacija u Ukrajini, to jest okončanja ruske agresije na Ukrajinu i naravno stvaranja preduvjeta za trajni mir i na Bliskom istoku. Naša poruka je svih ovih dana bila vrlo jasna, solidarnost sa Danskom, sa Grenlandom u pogledu njihovog suvereniteta i teritorijalne cjelovitosti, ali istodobno potaknuti nastojanja da se dijalog između saveznika, Sjedinjenih Američkih Država i europske članice NATO-a i članice Europske unije jesu prijatelji i saveznici. Transatlantske veze bile su okosnice izgradnje suvremenog svijeta pa i međunarodnih organizacija u razdoblju nakon Drugog svjetskog rata i mislim da je itekako važno da pronađemo rješenja za ponekad i različita stajališta koja nas opterećuju. U tom kontekstu jučerašnji govor predsjednika Trumpa u Davosu gdje je u biti najprije poslao poruku da je zainteresiran kupiti Grenland, a ako to ne bude da neće baš biti najsretniji, međutim istodobno da ne kani i ne misli koristiti silu, čime je de facto došlo do deeskalacije te situacije odmah. Drugo, napori koji su se vodili u jednom užem krugu u kojem je sudjelovao glavni tajnik NATO-a o tome da sve zapadne saveznice koje su prisutne na Arktiku postignu određeni multilateralni aranžman kako ojačati sigurnost tog prostora su svojevrstan način da se smire tenzije i naprotiv da se organizira zajednička suradnja, najprije onih zemalja koje na tom prostoru i jesu, onda naravno uz podršku svih ostalih NATO saveznica. O tome sam razgovarao nešto i sa glavnim tajnikom NATO-a kada je bio u Zagrebu prije 10-ak dana, tako da ćemo i večeras pokušati u toj širokoj raspravi vidjeti kako upravljati
transatlantskim odnosima u godinama koje su pred nama. Hrvatska je naravno lojalna članica i Saveza i Europske unije i želimo da odnosi među svim partnerima budu što iskreniji, sa što većim poštovanjem, sa što manje tenzija i nerazumijevanja. Gospodine Plenković, imali sa strane SAD-a poštovanja prema Europskoj uniji? Ovo jesu specifična vremena, ono što je očito da se živi u vremenu političke komunikacije gdje se često kaže riječ više, kvalifikacija više, onda izaziva reakcije i to je cijeli problem u cijeloj ovoj priči. Međutim, ne dojma mi se da je sa strane Europe članica bilateralno ili nas svi skupa bilo poteza koji bi na određeni način prouzročili takvo ponašanje. Dakle, ovdje je jedan kontekst u kojem mi danas moramo se dogovoriti i koordinirati kako da očuvamo jedinstvo, a da se odnosi što je više moguće baziraju na onome što nas povezuje, ne onome što nas razdvaja. Može više vjerovati predsjedniku Trumpu nakon Pa ja mislim da je on dosta reterirao tijekom jučerašnjega dana i da je izjava i ministra vanjskih poslova koji je bivši premijer Rasmussen bila prilično pozitivno ohrabrujuća. Premijerku Frederiksen razumijem, dakle sve što bi dovodilo u pitanje suverenitet Danske za nju je kao premijerku naravno neprihvatljivo, ali bitno da se pronađu aranžmani koji Danskoj mogu osigurati suverenost, a Sjedinjenim Američkim Državama sigurnost. Pa cijela ideja, dakle, da tu jednu novu inicijativu koja je u biti jedan novi međunarodni ugovor. Πέντε σημεία που θα ήθελα να αναφέρω. Το πρώτο, θεωρώ απόλυτα ορθή την απόφαση του Πρόεδρου Κώστα να συγκαλέσει το σημερινό άτυπο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Θέλω να θυμίσω ότι από την πρώτη στιγμή ως Προεδρία συγκαλέσαμε έκτακτη επιτροπή μόνιμων αντιπροσώπων για συζήτηση του θέματος. Ήμουν σε επαφή με τους επικεφαλείς των θεσμών, με την Πρωθυπουργό της Δανίας, άλλους ομολόγους μου, την Πρωθυπουργό της Ιταλίας, τον Πρωθυπουργό της Κροατίας, της Ελλάδας, όπως και ο Υπουργός Εξωτερικών και η Υφυπουργός Ευρωπαϊκών Υποθέσεων. Δεύτερο σημείο, πλήρης σεβασμός στην κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα του Βασιλείου της Δανίας. Η Κυπριακή Δημοκρατία γνωρίζει καλύτερο από οποιοδήποτε άλλο κράτος μέλος τι σημαίνει παραβίαση κυριαρχίας και εδαφικής ακεραιότητας. Το τρίτο σημείο, σήμερα θα ενημερωθούμε από τους επικεφαλείς των θεσμών και την Πρωθυπουργό της Δανίας για τις τελευταίες εξελίξεις, την συναντήληψη που φαίνεται να έχει επιτευχθεί στον Νταβός και θα αποφασίσουμε τα επόμενα βήματα. Τέταρτο σημείο, στόχος μας δεν είναι η κλιμάκωση. Η κλιμάκωση είναι εναντίον όλων, εναντίον και των κρατών μελών, εναντίον και των Ηνωμένων Πολιτειών, λειτουργεί ενάντια στις διατλαντικές σχέσεις. Άρα στόχος μας είναι η αποκλιμάκωση, χωρίς φυσικά καμία απολύτως έπτωση στην κυριαρχία, στην εδαφική ακεραιότητα, βασικές αρχές του διεθνούς δικαίου. Και πέμπτο σημείο, επιβεβαιώνεται η ανάγκη αυτού που έχουμε θέσει ως στόχο
ως Κυπριακή Προεδρία η ανάγκη για περισσότερη αυτονομία. Αυτονομία σε όλους τους τομείς. Αυτονομία στην άμυνα και την ασφάλεια, αυτονομία στα θέματα της ενέργειας, στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και αυτή η χρονική συγκυρία, αν θέλετε, επιβεβαιώνει την ορθότητα της προσέγγισης μας και θεωρώ ότι θα βοηθήσει σημαντικά στο να εργαστούμε συγκεκριμένα προς επίτευξη του στόχου της στρατηγικής αυτονομίας, της στρατηγικής ανεξαρτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. I'm sure that Ukraine is going to be discussed also today, following the latest development, and one of the issues is going to be the issue that you asked the question. President, are the EU-US relations below repair after all? No, I don't believe that we should follow that path. As I mentioned before, we are here in order to de-escalate and not escalate the situation. It's not for the benefit of the European Union, it's not for the benefit of the United States, it's not for the benefit of the transatlantic relationship. So we are here in order to find a positive way forward without, of course, any compromise on territorial integrity and sovereignty of any member state. Thank you very much. On the EU-US trade deal, which has been